Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our fun English learning. The more you practice your speaking English, the better you will do it. With me, Mr. Mariono, your English teacher. Today, I am going to explain about analytical exposition text. To make it easy to understand my explanation, I will try to speak two languages, English and Indonesia. Okay, what is analytical exposition text? Apa itu analytical? Analytical exposition text. Analytical exposition text berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Ya, pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Teks ini termasuk dalam argumentatif teks karena menunjukkan suatu pendapat terhadap sesuatu. Struktur pembuatan analytical exposition text terdiri dari 3. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tesis. Tesis ini berisikan pandangan penulis mengenai suatu permasalahan secara sederhana. Ya, pandangan penulis mengenai masalah. Nah, pada bagian tesis ini, penulis harus memberitahu pembaca tentang topik utama yang akan ditulisnya. Tesis selalu berada di paragraf pertama dari analytical exposition text. Kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang argumen. Ya, argumen. Penulis akan menuliskan pendapat untuk mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya. Biasanya dalam analytical exposition terdapat lebih dari 2 argumen. Semakin banyak argumen yang ditampilkan, pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting atau topik yang membutuhkan perhatian. Reiteration atau conclusion, itu yang bagian terakhir. Bagian ini selalu terletak di akhir teks dan menjadi paragraf penutup tulisan. Reiteration berisi penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Tujuan utama dalam analytical exposition text meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas. Di dalam analytical exposition text tidak hanya mengandung satu argumen, namun berisi beberapa argumen yang memiliki tujuan sama. Untuk lebih jelasnya tentang analytical exposition text, kita akan masuk ke contoh. Let's go to the example of analytical text. Ya, ini adalah bagian tesisnya. Saya akan bacakan bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. English is the most language used in the world. Bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Ini adalah tesis. There are more than 50 English-speaking countries. Ada lebih dari 50 negara yang berbicara bahasa Inggris, where English is either the official or primary language, di mana bahasa Inggris tidak hanya menjadi bahasa official
atau bahasa utama. It also used as the common language. Inggris juga biasa digunakan sebagai bahasa umum in science, dalam bidang keilmuan, ekonomi, politik, tourism, and entertainment, dan hiburan. Learning English is important. Belajar bahasa Inggris penting. Karena it itu membuka many opportunities, banyak kesempatan, and knowledge, dan pengetahuan. Ya, bagian analytical exposition text yang kita kupas adalah yang pertama, tesis. Tesis biasanya berada di paragraf pertama. Mana tesisnya? English is the most language used in the world. Kemudian kita akan mengupas bagian yang kedua, argumen. When is the best time for a kid to start learning English? Kapan waktu terbaik untuk anak-anak untuk memulai belajar bahasa Inggris? The answer is the earlier the better. Jawabannya adalah lebih awal lebih baik. Why? Kenapa? Kids have the best learning period called golden age. Anak-anak memiliki periode belajar yang terbaik yang dinamai dengan golden age, usia emas, which is allow them, yang mengizinkan mereka learn language quickly, belajar bahasa Inggris dengan cepat. Their brain are like sponge. Otak mereka seperti sponge. They can quickly, mereka bisa dengan cepat absorb, menyerap anything, sesuatu, especially, khususnya if it's related, jika itu berhubungan dengan to language, bahasa, used in daily communication, yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. The benefit of English in the early childhood are, keuntungan dari belajar bahasa Inggris di masa anak-anak adalah yang pertama, brain booster, suplemen otak. Better reading skill, kemampuan membaca yang lebih baik. Higher academic score, nilai akademik yang lebih tinggi. Greater confidence, kepercayaan diri yang lebih baik. Family bonding, ikatan keluarga. Higher opportunity for career, kesempatan berkarir yang lebih baik. Prevent Alzheimer, mencegah Alzheimer. Ini adalah argumen, ya, argumen dari penulis. Kemudian bagian terakhir, conclusion. Yang pertama tadi kita sudah bahas tesis, yang kedua argumen, dan yang ketiga conclusion, kesimpulan. The key to learn English for kids is make it fun. Kunci belajar bahasa Inggris untuk anak-anak, buatlah itu menjadi menyenangkan. Create casual learning environment. Ciptakan lingkungan belajar yang casual. Develop activities such as playing music. Kembangkan kegiatan seperti kembangkan kegiatan yang menyenangkan seperti playing music, main musik, watching kid cartoon, nonton kartun or movie, singing English song, nyanyi lagu bahasa Inggris, playing game, main game. If kids have positive experience, jika anak-anak memiliki pengalaman yang positif in learning, di dalam belajar, they are eager, mereka berhasrat to learn more about English, untuk belajar lebih tentang bahasa Inggris. Ya, itu adalah contoh dari analytical exposition text yang sudah kita bahas secara detail. Yang pertama, tesisnya, yang kedua, argumennya, yang ketiga, conclusionnya.
Ya, kita akan masuk ke beberapa tag. Analytical Exposition Tags. Ya, ada 3 tag yang disediakan di video ini. Yang pertama adalah Corruption and Indonesian Culture. Yang kedua, The Dangers of Using Drug. Yang ketiga, The Problem of Being Too Fat. Seperti biasanya, ada beberapa tag yang akan bisa terjemahkan, kemudian ada beberapa tag yang tidak akan diterjemahkan. Untuk melatih think in English, berpikir secara orang bulenya langsung atau penutur aslinya langsung, tidak diterjemahkan, think in English. Kita masuk ke tag yang pertama ya, Corruption and Indonesian Culture. Corruption has happened for many years, and today it become bad culture in Indonesia for 3 reasons. Korupsi telah terjadi beberapa tahun dan hari ini menjadi budaya yang buruk in Indonesia, di Indonesia, for 3 reasons, untuk 3 alasan. Most Indonesian adult or foreigners, kebanyakan remaja Indonesia atau orang-orang luar negeri, have known, telah tahu, and admitted, dan mengakui, that corruption, bahwa korupsi, happen, terjadi, in many places, di berbagai tempat. The daily newspapers, koran harian, news program, program berita, on TV, di TV, and radio, dan radio, have reported, telah melaporkan, corruption are done, korupsi dikerjakan, everywhere, di mana-mana. Apa korupsi dilakukan di mana-mana? Almost in all department or public services, hampir di semua departemen atau layanan publik of this country, di negara ini. Corruption happen in health. Korupsi terjadi di bidang kesehatan, education department and bank, departemen pendidikan dan bank. When we manage to get some document, ketika kita mengatur untuk mendapatkan dokumen in public service office, di layanan kantor public service, kantor publik, we usually need much money. Kita biasanya membutuhkan banyak uang to pay, untuk membayar. Manipulation happen everywhere. Manipulasi terjadi di mana-mana. The action to eliminate corruption are weak. Aksi untuk menghapuskan korupsi begitu lemah. The ever stronger culture seem not to come to end when the responsible institution who have to reinforce the justice today commit corruption. Budaya yang lebih kuat tampaknya not to come to an end, tidak mengakhiri, when the responsible institution, ketika institusi yang bertanggung jawab, who have reinforced, yang harus menguatkan, the justice today, keadilan hari ini, commit corruption, melakukan korupsi. This is the worst, ini hal yang terburuk. Corruption happen in police department. Korupsi terjadi di departemen polisi, code, pengadilan, where judge, di mana hakim, public prosecutor, jaksa umum, lawyer, pengacara, make deal to do corruption. All of us also heard, semua kita juga mendengar, in the end of 2004, di akhir tahun 2004, Probo Sutejo reported, Probo Sutejo melaporkan bahwa he had bribed, dia telah menyuap, the Supreme Court, or called Mahkamah Agung, telah menyuap Mahkamah Agung, which become the highest, yang menjadi highest level tertinggi
where justice, di mana keadilan, can be obtained, bisa ditemukan. Perhaps, barangkali, you have to try, kamu harus mencoba to come to the local court, untuk datang ke pengadilan lokal and see what happened there. Kemudian kamu lihat apa yang terjadi di sana. You will see, kamu akan melihat practice of bribery, praktek penyuapan, and other kind of corruption, dan korupsi bentuk lain. Therefore, oleh karena itu, we can say, kita bisa mengatakan that, bahwa corruption become our culture. Korupsi menjadi budaya kita. Do you like it? Apakah kamu suka itu? The citizen have no goodwill. Masyarakat tidak memiliki keinginan to fight against, untuk melawan the corruption, korupsi. They create the situation. Mereka menciptakan situasi in which people, di mana orang-orang have opportunity, memiliki kesempatan to do corruption, melakukan korupsi. The citizen, masyarakat, like to break, suka break the rule, merusak aturan, because they are not disciplined. Mereka tidak disiplin. For example, sebagai contoh, in the street, di jalan, when they drive, ketika mereka berkendara, mengendarai mobil, or ride motorcycle, atau mengendarai motor, they don't have the driving licenses. Mereka tidak memiliki SIM, or necessary document, atau dokumen yang dibutuhkan. Then, kemudian, they are caught, mereka ketangkap by the local policeman, oleh polisi. To avoid more difficulties, untuk menghindari kesusahan yang lebih banyak, they like to bribe, mereka suka menyogok the officer, pejabat. The officer let them, pejabat membiarkan mereka go then, pergi. In other words, dengan kata lain, the citizen and the officers, masyarakat dan officers, are the same, sama, doing corruption together, melakukan korupsi bersama. If only the people were critical, jika orang-orang kritik, disiplin, and obey the rule, dan mentaati aturan, and willing to report any wrong behavior, dan mau melaporkan perilaku yang salah, this country, negara ini, will not be number one, tidak akan menjadi nomor satu, corrupting country, negara terkorup in the world, di dunia. Based on the reason, berdasarkan alasan di atas, we can conclude, kita bisa menyimpulkan, that, bahwa corruption becoming a bad culture, menjadi budaya buruk in Indonesia, di Indonesia. If it's not ended soon, jika ini tidak segera diakhiri by all of us, oleh kita semua. It seems that, tampaknya, there must be more severe, harus ada hukuman yang lebih berat for the corruptor, untuk para koruptor. Do we still care? Apakah kita masih peduli about the future, mengenai masa depan of this country, masa depan negara ini? Ya, ini adalah bagian dari conclusion dari corruption and Indonesian culture. Ya, kita sudah membahas tentang corruption and Indonesian culture. Itu adalah salah satu contoh dari analytical exposition tag. Kemudian ada dua tag lagi. Kedua tag ini tidak akan saya terjemahkan untuk melatih kita think in English. Yang pertama, dangers of using drug. Kemudian, problem of being too fat. Let's think in English. The dangers of using drug.
Everybody must pay attention of drugs. Drugs are very dangerous for us. Why it's very dangerous for us? Because it can cause to our body. In terms of health, many organs in our body can be harmed because using drugs. In general, the impact of using drugs can be unconscious, make us hallucinate, can harm our nerve, and cause addictive effect. Besides that, using drugs can make user depressed. Liver disease, schizophrenia, blockade of blood vessels, dehydration, optic nerve damage, brain damage, and finally, it can be cause death. When viewed in terms of Islamic law, drugs are forbidden because it is cause badness, self-harm, debility, and Islam prescribes all that can cause badness, self-harm, because it included zalim. Also, if we using drug, it means we already do forbidden thing in Islam. It means we sin. So, in terms of Islamic law, using drug also dangerous. Furthermore, if the user of drug are teenager, it can endanger their future, endanger their homeland, their country. From the data, 32% of drug users in Indonesia are teenagers. So, if many teenagers, in this case Indonesia, use drug, it can be endanger this country, harm youth generation, whereas youth are nation expectation. If the youth using drug, our nation can be destroyed. So, from now on, we must pay attention of drug because it's very dangerous both in terms of health, religion, nationality, and state. Ya, kita akan masuk ke contoh ketiga dari analytical exposition text. The problem of being too fat. Being too fat is commonly known as overweight or obesity. It simply has too much body fat inside. Overweight potentially lead high risk of health problems. Being too fat is recognized as a major factor for heart disease. Due to the overweight, the heart will work harder. It can lead to the heart attack. Furthermore, obesity potentially raises blood cholesterol and blood pressure. In addition, being too fat can change the amount of sugar in the blood. This will cause diabetes and the other serious diseases. Besides all of that, being too fat is often avoided by many young women. They said that becoming too fat will bother their physical beauty appearance. More serious studies are necessary to see the effect of obesity. However, it is clear enough that overweight is not good enough for health life. Finally, we arrive in our keyword today. Yeah, what is our keyword today? Our keyword today is sadness and gladness succeed each other. What does it mean? Remember that sadness does not last forever. Eventually, happiness returns, and we have to remember that after happiness, sadness will return again. Don't forget subscribe, like, and share it. If you like, subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.